Witty Gray terlihat suntuk mukanya. Dia ngantuk nih guys, mau tidur dia. Padahal sekarang sudah jam 4:30 sore. Lihat gayanya, dia mager banget nih. Bener-bener mager. Lagi tuh matanya kedip. Bentar lagi juga molor tuh dia tuh. Ya kan? Lihat matanya guys. Melek molor. Gray, kalau diklik-klik nih, dia geli guys. Lihat ya. Wah, dia geli guys. Wah, dia ngeliat. Lihat dia pegel ya. Witty Gray. Dia geli di sini guys. Dia geli nih. Tuh. Geli guys. Iya. Dia ngajakin main. Dia paling senang kalau main jari guys. Ya. Wow, digigit guys. Dia main jari guys. Geli dia guys. Kaki belakangnya geli dia kalau digigit. Gray. Gray. Iya. Ada lagi kakinya. Geli dia kakinya guys. Iya, dia ngegigit. Wah, Gray. Ujung-ujungnya dia pergi. Gray. 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 Peace man. Peace man. Peace. Cu. Gede banget. Wih, galak deh sama kayak si Binde. Woi. Sudah ya. Emang biasa di luar juga kalau mau main. Gray. Rumah khusus buat kucing ganteng. Pitak bang. 2,000 years later.
tidur di bantal. Si Bosi kering. Two thousand years later. Good job! Grey dan si Capang sedang tidur di sofa. Si Capang udah tidur. Oke, kita ikuti terus apa yang akan terjadi selanjutnya. Stay tune di channel Z15 ya. Oke.
Gray sedang tidur. Tidurnya lucu, guys. Dia ngangkang kakinya. Gray, Gray, Witty Gray, Gray, Gray. Oh, bangun Gray. Gray. Masih ngantuk, guys. Doyan molor nih kucing nih. Wih, matanya melek, guys. Two thousand years later. Oke. Grace sedang mandi ya sebelum tidur malam dia. Sebelum tidur malam dia mandi. Lihat, bulunya sama dia dijilatin. Baru habis mandi dia tidur nih. Wah, asik banget nih. Hai Gray. Lihat. Kemana Gray? Hai guys, nih Gray udah posisi enak nih, tidur malam. Tapi gue mau ngapain ya? Tadi udah mandi, digangguin, di shoot. Jadi gue berhenti dulu dah, merenung nih, memikirkan masa depan. Masa depan gue gimana ya Gray? Kata dia. Gray, oh ngelamun kamu Gray, Gray. Dah ah, gak usah diganggu dulu dah. Iya, lanjut Gray. Iya. Molor. Ini